So okay. So what is osmotic pressure? Do you have any idea what is osmotic pressure? What is osmotic pressure? If you have any idea. মানে বলবি? হ্যাঁ হ্যাঁ obviously একটু হিন্দি বা ইংলিশে ট্রাই করিস দেন আই ক্যান বলতে পারিস তুই Osmotic pressure is the movement of solute from low concentrated solute মানে কি বলবো দাদা আমি বাংলাতে বলছি ওকে তারপরে ঠিক একবার আছে ঠিক আছে ইংলিশে বল বলবো। বল প্রবলেম নেই প্রবলেম মানে অসমোটিক প্রেসারটা হচ্ছে যে একটা সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেনের থ্রু লো কনসেন্ট্রেশন থেকে হাই কনসেন্ট্রেশনের দিকে যাবে আর ওখানে হচ্ছে যে সলিউটের মুভমেন্ট হবে। হুম আর অসমোটিক প্রেশার হোয়াট ইজ অসমোটিক প্রেশার Further, the osmotic pressure is the pressure that is applied on the semi-permeable membrane হুম during osmosis. That's the osmotic pressure. ওকে সো এটা সুহাস বললি Uh, yes so yes that pressure should be applied so that net movement of that solvent okay is there like from a lower concentration to the higher concentration so that is basically the osmotic pressure okay and here you can see also like if you consider that is the dilute solution mean lower concentration so from that the net movement of water is happening actually okay in the higher concentration through a semi permeable membrane so for that reason one pressure so you can apply the pressure or pressure will exert also in the semi permeable membrane okay so definition can be in both way okay so yeah so osmotic pressure that maybe we have to give to movement of the net movement of the water and also that pressure will be exerted in the semi permeable membrane also okay okay so that is the osmotic pressure and I think in some few area few book you can find that also like the amount of pressure that is you actually needed if you apply the same pressure from the opposite side so the osmosis can be stopped also so for that reason it is sometime it is defined like that way also this is the minimum pressure this is the minimum pressure that can prevent the flow of solvent molecules to the semi-permeable membrane okay so that is also this is the minimum pressure that can prevent sorry that can prevent that can prevent okay that can prevent the movement of that particular solvent through the semi permeable membrane so this is the basic idea of osmotic pressure ठीक है but our yes voice is properly audible hello হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা okay but our main focus is if you consider like colligative properties and GPAT syllabus they are more focusing on the equation and how you can calculate the molecular weight because we have already discussed in the previous classes multiple time that after addition of the solute so the changes will be there in the it can be elevation of boiling point depression in the freezing point okay lowering of vapor pressure all those things osmotic pressure so the basic things is that we have to determine the molecular weight of that solute the molecular weight of solute which you have added okay so basic things is that you have to know the molecular weight and before that molecular weight determination few equation is important like Van Top factor so that is the pi v equal to nRT I will say you that now if I analyze or if I explain the equation that won't be that much of interested so you just try to memorize the equation okay that will be I think more effective from competitive exam like pi v equal to nRT or you can call pi equal to CRT ऐसा भी तुम बोल सकते हो क्योंकि v n by v अच्छा before that you have to know what is the terminology denoted here like pi
that is the osmotic pressure. Please write it down. This is the Van 't Hoff factor. Pi is the osmotic pressure in ATM. V is the volume of solution in liters. ठीक है ना, देख पा रहे हो इस चीज को. N is the number of moles of solute and R is the gas constant. If it is দাদা আরেকবার বলো তো, কথাটা কেটে এলো। আচ্ছা, আবার কথা কাটা শুরু হয়ে গেছে. ওকে, আমি জাস্ট এইটা বললাম যে কোন টার্মিনোলজিগুলো কোনটা. স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? এখন দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিন কি কেউ দেখতে পাচ্ছিস না? হ্যালো, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে তো। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা দেখা যাচ্ছে। okay. So yes, N is the number of moles of solute, R is the real gas constant, T is the absolute temperature. Okay, osmotic pressure, Van 't Hoff factor. So CRT sometimes N by V, that terminology, N by V, इसको C से डिनोट करता है, ठीक है ना. C. Have you understood? हेलो. अच्छा, इसके बाद ये लिख, मतलब तुम लोग लिख लो एक बार. इसके बाद एक क्वेश्चन है लाइक कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर. कैलकुलेट कर लो इधर पे जा क्या क्या दिया हुआ है, लाइक मॉलिकुलर वेट. ये वाला इक्वेशन से ही आएगा, पाई V इक्वल टू NRT. ठीक है, दैट इज द क्वेश्चंस. कैलकुलेटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन. ओके, हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा ना? एनीवन प्लीज कॉन्फर्म. হ্যাঁ দাদা। So given data are what? First of all, pi V equal to nRT. Okay, so इधर पे V volume equal to 100 ml. So if you convert it into the liter, so क्या होगा इसमें? लीटर में क्या कितना होगा इसमें? 0.1 लीटर, राइट. अच्छा, मोल्स तुम कैसे निकल सकते हो बोलो? दादा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. वेट बाय मॉलिकुलर, 1 ग्राम इज द वेट. सो ये अप्रोक्सीमेट तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा. थोड़ा कैलकुलेट कर लो, 1/30 342 कितना आ रहा है, देख लो. सो दैट विल बी द एन एंड आर आइडियल जो रियल गैस कांस्टेंट जो होता है लाइक 0.082 इंटू टी तुम्हारा टेम्परेचर इसमें 25, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा एब्सोल्यूट. तो कितना होगा? बोलो, हेलो. नहीं, तो कितना एटमॉस्फेयर आ रहा है आंसर? ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ रहा है बोलो? ये है एन का वैल्यू, आर तो 0.082, পূর্বাশা কত আসছে ভ্যালু? পাই অসমোটিক প্রেশার. হ্যালো, করছি। ওকে ঠিক আছে. Fast, little bit fast. Okay, if anyone have already did, so you can say the answer. Okay, no issue.
अरे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट ऑन, तो इसमें इतना टाइम क्यों रख रहे हैं भाई? तो 0.71 एटमॉस्फेयर। यस, ये सबका आ रहा है 0.71 एटमॉस्फेयर एटीएम। হ্যাঁ রে দুটো এসছে। ओके, तो मेजोरिटी ऑलवेज विन, सो आई थिंक दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया। ओके, अच्छा अच्छा, ये वाला थोड़ा लास्ट में हम लोग करेंगे, उसके पहले दिस इज द चार्ट यू हैव टू रिमेंबर। थोड़ा दिस इज, और दीदी স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ দাদা এবার পাচ্ছি, হুম, সো তখন প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ কি কে কি বলছিস? ओके, सो दोज आर द फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड इसका इक्वेशन क्या क्या होता है तो हम लोग डिस्कस किए पिछले क्लास में, तो ये लिख लो इन शॉर्ट। एंड कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन क्या क्या रहेगा, उसको भी थोड़ा लिख लेना तुम लोग, ठीक है? ये दिस इज द चार्ट, बिकॉज के भी बॉइलिंग तुम्हारा जो कांस्टेंट है, फ्रीजिंग, इसमें कितना वैल्यू है थोड़ा लिख लो, ठीक है? क्योंकि इससे तुम्हारा इक्वेशन भी, मतलब न्यूमेरिकल्स भी इससे कनेक्टेड है, ठीक है? और इधर पे किसी टर्म में डाउट है तो मेरे को बताओ, ठीक है? किसी भी टर्म में कुछ भी डाउट है तो मेरे को बताओ। डाउट है? हेलो, एनीवन टेल? इफ यू हैव नो डाउट देन आई कैन। दादा हाँ बोल। दादा 8 ऑस्मोटिक प्रेशरे 8t इक्वल्स टू 24। আচ্ছা মানে আর এর ভ্যালুটা 24.4 আর টি টা 25। এই টোটাল ভ্যালুটা আর ইন্টু টি, রিয়েল গ্যাস কনস্ট্যান্ট ইন্টু পার্টিকুলার অ্যাবসলিউট টেম্পারেচার। দাদা দেন ভিটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলছিস বল আরেকবার। হ্যালো 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 হ্যাঁ দাদা বল। বলছি তাই টি ইকুয়াল টু এন ছিল প্রেসার, এটা বুঝলাম না। হ্যাঁ ওইটা অস্মোটিক ছিল তো প্রেসারের যেটা সিবি, ইকুয়েশন এই দিই। মোলারিটি এইটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে, এম ভ্যালু, এমটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে, আর কিছুই না। এই ইকুয়েশনটাকে প্রবাবলি যেটা বলে মোইজে ইকুয়েশন, এরকম একটা এর নাম আছে, ঠিক আছে? এটা ভ্যান্ট অফ ফ্যাক্টর না, এখান থেকে করে রিলেটেড, আমি দেখাচ্ছি। Wait, আচ্ছা দাদা, দুখানা টেম্পারেচারই কেন দিয়েছে, 25 আর 0? ওটা জেনারেলি আমরা মানে 25 ডিগ্রি মানে অ্যাটমসফিয়ারিক এনভায়রনমেন্ট টেম্পারেচারটাকে ওটা কনসিডার করা হয় জেনারেলি, তাই ওই টার্মিনোলজিটা ওখানে দেওয়া হয়েছে, আর কিছুই না, ঠিক আছে? ওই একটু আগে দেখলি না 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কত হচ্ছে তোমার শুক্রজেরে, ওটা ইন দ্য জেনারেল টার্ম উই কনসিডার দ্যাট 25 ডিগ্রি অর এনভায়রনমেন্ট এরকম, ঠিক আছে? কুল টেম্পারেচার, কোল্ড টেম্পারেচার, নর্মাল রুম টেম্পারেচার। হ্যাঁ বল কি বলছিস? না না, ঠিক আছে বুঝলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা এই অদিতি যেটা বলছিলি, এমটা বুঝতে পারছিস না তুই? হ্যালো, আচ্ছা ভয়েস কি শোনা যাচ্ছে না? কি একটা কনফার্ম করতো অন্য বা রিয়েল পিএল শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ দাদা শোনা যাচ্ছে। ওকে, ঠিক আছে।
অদিতি যদি ভয়েস শুনতে না পাচ্ছিস দেন বলিস, আমি বলবো আবার লাস্টে, ঠিক আছে? বাট আমি এখন প্রসিড করছি। সো আওয়ার ফার্স্ট নিউমেরিক্যালস উইল বি দ্যাট এলিভেশন কনস্ট্যান্ট, ওকে, boiling point elevation. So first read out the question, then put the equation, put in the equation, okay? So 0.200 molar aqueous solution of a drug, that is based on the calculation of elevation constant, okay? So have the gave a boiling point elevation 0.103 degree Celsius. Calculate the approximate molar elevation constant for the solvent, ठीक है? सो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द इक्वेशन। सो किसी का याद है क्या इक्वेशन था? के बी का इक्वेशन, के बी इक्वल टू तुम लोग क्या लिख सकते हो? किसी को याद है? के बी इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई एन। एग्जैक्ट, डेल्टा टी बी बाई ए, ठीक है? सो इधर पे के बी क्या है? के बी है तुम्हारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एंड डेल्टा टी वी दैट इज द एलिवेशन, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो कितना है उसका वैल्यू? 0.103। और कितना मोलर वो तो दिया हुआ है 0.200। तो यू कैन गेट द आंसर, बट उसका कांस्टेंट तुमको जानना जरूरी है, ठीक है? लाइक डेल्टा टी वी, तो इसमें डिग्री सेल्सियस है, तो और एम, एम क्या होता है जनरली? एम किसी को या मतलब पता है व्हाट इज एम? मोलालिटी। number of moles, what is molality? Hello, what is molality? The number of দাদা हाँ बोल बोल। divided by weight in kg. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास इन सॉल्वेंट। तो इधर पे तुम लोग वो कैलकुलेट कर लो, क्या होगा वही होगा, ठीक है? सो दैट इज इसका यूनिट ये है मोल पर केजी, दैट इज द डिग्री सेल्सियस। तो कि यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा बोलो एनीवन? इफ यू से दैट यूनिट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी और एलिवेशन कांस्टेंट, मोल एलिवेशन कांस्टेंट, बताओ। হ্যালো, অঙ্ক না বুঝতে পারছিস এখানকার দাদা না? অঙ্ক না একে বলেছিল রিয়া, যাই হোক, যদি থাকিস হ্যাঁ ক্লাসে। স্যার, কোশ্চেনটা শুনতে পেয়েছি মানে কোশ্চেনটা শুনতে পাইনি। কোশ্চেনটা বললাম হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অফ কেবি? দাদা সেলসিয়াস পার মোল হবে? বল কি বলছিস? সেলসিয়াস পার মোল হবে, কেন কি এটা তো মানে মোলার এলিভেশন টেম্পারেচার সাথে দেখছি। এখানে Celsius per ইকুয়েশনটা mole। দেখ না, এখানে ইকুয়েশন কি আছে? ডেল্টা টিভি, এর ইউনিট কি? ডিগ্রি, ডিগ্রি Celsius। সেলসিয়াস। আর এম এর মোলালিটির ইকুয়েশনের ইউনিট কি বললাম আমি? দাদা ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মোল ইনভার্স কেজি হবে। ইয়েস, স্যার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাই মোল মানে পার মোল। ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইনটু কেজি। কেজি হবে না বল? हाँ हाँ बुझी। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी का वही तो है डेफिनेशन। সৈকত আছিস ক্লাসে? হ্যাঁ দাদা আছি। এটা বুঝতে পেরেছিস কিছু কেন এটা হলো ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনটু কেজি পার মোল? ওটা তো ইউনিট, ডেল্টা টিভি তো তোমার ডিগ্রি সেলসিয়াস ইউনিট, আর ওটা তোমার কেজিটা কেন হলো? ওটা এর জন্য, সরি এম এর জন্য। এক্স্যাক্টলি, মোলালিটি ডেফিনিশন নাম্বার অফ মোলস
বাই 1 কেজি ইন দ্য 1 কেজি সলভেন্ট। তো এখানে কেজিটা ওখান থেকেই এলো, বুঝতে পারলি? আর এই ইকুয়েশনটা, হ্যাঁ বুঝেছি। হ্যাঁ ইকুয়েশনটা তো আমি আগের দিনই পড়েছিলাম, এই তো এখান থেকে, এই তো। এবার ডি, এটা ডিটিপি কোথাও বলে ডেল্টা, এখানে ডেল্টাও বলে, ডেল্টা ডি মানে ডেল্টা অ্যাকচুয়ালি। ওকে, অদিতি শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো অদিতি। হ্যালো। হ্যাঁ হ্যালো। বল, তুই শুনতে পেয়েছিস এগুলো? হ্যাঁ যেটা- দাদা, মাঝে মাঝে একটু কাটছে, প্রবলেম হচ্ছে, স্ক্রিনটা শো করছে না। ও, হ্যালো। হ্যাঁ শুনতে পেয়েছি, শুনতে পেয়েছি। হ্যাঁ, একটু প্রবলেম হচ্ছে মাঝে মাঝে। বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আর আর কারোর কি স্ক্রিনের প্রবলেম হচ্ছে? একটু বলতো, কনফার্ম করতো। না দাদা, না ঠিক দাদা। আছে। ওকে, ঠিক আছে। আমি তাহলে রেকর্ডিংটা একটু দেখতে হবে, আর কিছু করার নেই তো, কারণ আমার দিক থেকেও প্রবলেম রয়েছে নেটওয়ার্কে, আমি জানি সেটা, স্টিল করার নেই। ওকে, সো দেন উই ক্যান প্রসিড টু দ্য নেক্সট। ওকে, এটা তোমার এলিভেশন কনস্ট্যান্ট। আচ্ছা, so can you see the question? First question, calculation of freezing point. Can you see or not? Confirm. হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ Yes. What is the freezing point of a solution containing 3.42 gram of sucrose and 5 gram of water? So इधर पे solute कौन सा है? What is the solute? So इको देखना solute कौनटा? সুক্রোজটা। ঠিক আছে, তাহলে এটা কি করা যাবে ফ্রিজিং পয়েন্ট? ট্রাই কর। আচ্ছা, আমি এই জন্যই টুডে আই উইল জাস্ট ডিসকাস ইউ অল দ্য ইকুয়েশন, বাট ফর দ্য নেক্সট টাইম আই উইল এক্সপেক্ট দ্যাট ইউ ক্যান রিমেম্বার, ওকে, অল দ্য आई मीन इक्वेशन। ओके, ठीक है। सो इधर पे क्या बोला, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। सो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जितना ही भी होगा, तुम एक चीज़ बोलो, तो वो जनरली मतलब जो एलिवेट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है? डिप्रेशन तो ना, डिप्रेशन होता है कि नहीं है, बोलो। इनवन कॉन्फर्म फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है? तो হ্যাঁ দাদা, ডিপ্রেশন ইন ফ্রিজিং जितना डिप्रेशन मतलब डिक्रीज होगा, वही उसका माने फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट होगा। व्हाई? कैन यू टेल? दिस इज वेरी लिटिल बिट ट्रिकी, नॉट दैट मच, बट स्टिल the amount of decrement in the decrease or what you can say, like depression in the freezing point, that will be the ultimate freezing point. Why? কারণ দাদা ফ্রিজিং পয়েন্ট তো 0 থেকে ধরা হয়, তাই ওটাই। No, freezing point 0 থেকেই ধরা হয়, সবার জন্য নয়। So here the solvent is water, they have mentioned. So for that reason water have 0 degree Celsius. Have you understood it or not? If the solvent is different, so it may not be have the freezing point of 0 degree Celsius, but as the water have freezing point of 0 degree Celsius, so जितना घटेगा वही उसका एक्चुअली फाइनली मतलब फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट, ओके, आई एम शोइंग यू द इक्वेशन। सो इधर से तुम बोलो, तुमको क्या निकालना होगा इधर से। সৈকত বলতো এখানে কি বের করতে হবে আমাকে? এই যে ইকুয়েশনটা দেখছিস, কোনটা বের করতে হবে আমাকে তাহলে এখানে? ডেল্টা টিএফটা। তাহলে এখন বল কি হবে, সব তো বলাই আছে এখানে। डेल्टा टी एफ यू हैव टू कैलकुलेट। सो डेल्टा टी एफ उधर से तुम बोलो कितना कितना आएगा। ठीक है, बट इधर पे जो दिक्कत होगा, यू मे फाइंड सम डिफिकल्टी इन डिटरमाइन द मोलालिटी। मोलालिटी को डिटरमाइन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, बट वो दिक्कत होने का कुछ मतलब उतना भी टफ तो नहीं है, क्योंकि
देखो, इफ यू हैव बेसिक आइडिया लाइक एम, मोलालिटी को हमने ऐसे भी लिख सकते, ये भी थोड़ा याद रखो तुम लोग, ठीक है। 1000 मतलब इक्वेशन भी ऐसा ही है, इंटू W2। अच्छा, W2 एंड M2 क्या होता है मैं बताऊंगा, एंड W1 इंटू M2, ओके। सो व्हाट इज W1 and W2? W1 and W2, that is the weight of solvent and solute. Try to understand. Weight of solvent and solute. W1 is the weight of solvent, ठीक है, and W2 the weight of solute. And same way M1 is the molecular weight of what? M1 will be molecular weight of, hello, M1 will be molecular weight of what? Solute. Yes, molecular of solute, and M2 will be molecular weight of solvent, okay. So the formula is that molality equal to 1000 into W2 divided by W1 into M2, ठीक है। आई थिंक यू हैव सीन दिस इक्वेशन, मोलालिटी का ये वाला इक्वेशन। सो ये तुम पता कर लिया एक बार, तो इधर से तो निकल जाएगा कितना डेल्टा टी एफ होगा। इधर पे तो सारे दिया हुआ है। W2 दैट इज़ द वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, बोलो कितना होगा वेट ऑफ सॉल्यूट? हेलो, 3.42. 3.42, okay. And W1 that will be 500, ठीक है। and molecular weight of solute, sorry sucrose, that is 342। तो इधर से तो निकल जाएगा, बोलो तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। ইফ এনিওয়ান, দাদা কি জিজ্ঞেস করলে? আমি কিছু জিজ্ঞেস করি না, আমি বললাম কত হচ্ছে অ্যান্সারটা বলতে, এটাই। দাদা 0.0372 হচ্ছে ডেল্টা টিএফ। পূর্বাশা, অঙ্কনা, ঋতভ্যাস সবার কি একই ভ্যালু এসছে? বঙ্কিতা, সহেলি, অঙ্কনা, সুহাস, অমৃতা, সঞ্চিতা সবার একই ভ্যালু এসছে? হ্যাঁ দাদা এসছে। হ্যাঁ দাদা এসছে। 0.037, so that will be their final freezing point. So freezing point तो ये कितना होगा? That is the freezing point. Is it correct? Anyone say? Is it correct? দাদা মাইনাস দাদা এটা তো ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশনটা হবে। Freezing point depression, so freezing point will be what? माइनस, ठीक है ना, क्योंकि जीरो से तो इतना ही घटेगा, माइनस, सो माइनस 0.037 डिग्री सेल्सियस, सो दैट वुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट। বুঝতে পারা গেল এটা? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? সো ইফ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দেন জাস্ট ফাইন্ড আউট দ্য নেক্সট ওয়ান, দ্যাট ইজ সিম্পলার, easier than comparatively, from the first one, okay. This point, this equation or this numerical is very easier compared to the first one, if I say. So here you have to determine the freezing point depression only, सेम वो इक्वेशन ही तुमको पुट करना होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। From the graph, so one observe the cryoscopic constant concentration is above rather than on, ठीक है। तो cryoscopic constant और तुम्हारा freezing point वाला जो constant that is same, those are just changes here, 2.1 rather than 1.26, so तुम वही consider करो जो दिया हुआ है, और क्या, ठीक है। इधर पे generally we are taking, देखो इधर पे हम लोग जनरली 1.86 लेता है, सो उधर पे वो चेंज हुआ, मतलब फ्रॉम द ग्राफ्स वी हैव ऑब्जर्व दैट इज 2.1, ओके। सो ऐसे ही इक्वेशन होगा, और क्या, सो फाइंड आउट करो
what is the depression in the freezing point? হ্যালো দাদা হ্যাঁ বল। দাদা আমার 5.46 আসছে। 5.46 কার সাথে কার মাল্টিপ্লাই করেছিস বল? দাদা 2.1 ইন্টু 1.3 বাই 500 আর 1.3 ইন্টু 1000 করে দিয়েছি। এইসব কেন, এইসব কোথা থেকে তুই করছিস? এইসব করবি কেন তুই? তোকে তো এটা মোলালিটি বলে দিয়েছে অলরেডি। এই তো 1.3 মোলাল। 2.73 ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। এইটার সাথে এটার কোনো কানেকশন নেই। ওকে, দিস ইজ নিউ ওয়ান। কে সুহাস বললি এটা? হ্যাঁ দাদা 2.73 2.73 yes. ওকে, মানকিদা তো কত অ্যান্সার এসছে? আছিস ক্লাসে? হ্যাঁ দাদা। কত অ্যান্সার এসছে এটা? দাদা করছি। এটা এত টাইম লাগছে? ঠিক আছে কর। পূর্বাশা হয়েছে? আচ্ছা পূর্বাশার অঙ্কনা আই গেস। অঙ্কনা কি আছিস? নেই, ঠিক আছে, প্রবলেম নেই। ওকে ठीक है, so that is the answer. I will not spend more time here. So okay, इसके बाद ये सारा तो सेम ही टाइप्स है और कुछ नहीं है। अच्छा finally we have came here. I mean that is the molecular weight determination. Okay, the final topic that will be the molecular weight determination. দাদা ওই ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশনের কোশ্চেনটা একবার একটু দেখাও না। ঠিক আছে। Achha, so now the final topic, that is the molecular weight determination with the help of different qualitative properties. ठीक है, तो इसको तुम लोग कैसे टैकल करोगे? तो I will suggest that just go with the equation. So what is the m, मतलब small m molality we have seen, so उसको ही correlate करके ये equation आ जाएगा. If anyone have any idea we can say, otherwise obviously I will tell. Little bit idea I can give you, like ऐसे तुम लिख सकते हो इसको. ओके वेट, स्पेस है तो मैं उधर पे ही लिख देता हूँ. हाँ इधर पे, हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा. ओके हाँ, सो देखो मोलालिटी इक्वल टू हम लोग क्या डिस्कस किए कुछ देर मतलब पहले, 1000 इंटू व्हाट, इफ एनीवन से हेलो हेलो respond hello please. If you cannot hear me, so then you can tell, but if you heard me obviously you confirm or respond. Molality equal to what? দাদা কি বললেন আরেকবার একটু বলুন। A molality, that equation equal to what? thousand into W2 divided by W1 into M2. Very good. So when we are saying that we have to determine the molecular weight means we have to determine what? M2টা ডিটারমাইন করতে হবে। Very good. So we have to determine the M2. Now that is the equation 1 of molarity. Acha, now tell, if I just convert it into the elevation in the boiling point, the equation will be what? The equation will be what? Tell, anyone tell? Elevation in the boiling point? The delta TB হচ্ছে KB into Mankita তুই বলতো, what will be the elevation in the boiling point equation?
শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো অমৃতা আছিস? সঞ্চিতা আছিস? সঞ্চিতা? কোশ্চেনটা আরেকবার আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আমি বললাম হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন ফর বয়লিং পয়েন্ট এলিভেশন? দাদা ডেল্টা টিপি ইকুয়াল টু কেবি ইন্টু এম। ডেল্টা টিভি ইকুয়াল টু কে বি, দ্যাট ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট ইন্টু এম। ঠিক আছে, ওকে। নাও ইফ আই পুট দ্য ভ্যালু অফ এম ইন দ্য ইকুয়েশন টু, এই ইকুয়েশন টু, সো হোয়াট উইল বি দ্য ফাইনাল ইকুয়েশন? বল। ডেল্টা টিভি ইকুয়াল টু, এটা মাঙ্কিতা বল, মাঙ্কিতা শুনতে পাচ্ছিস তুই? বল কি হবে ইকুয়েশন? ডেল্টা টিপি কেবি ইন্টু এম। আর সেটা তো লেখা আছে। নাও কনভার্টিং দ্য ইকুয়েশন, এম এর ভ্যালুটা ইফ আই পুট ফ্রম, আই মিন ইফ আই টেক ফ্রম ইকুয়েশন ওয়ান, তাহলে কি হবে? পিএল রিয়েল, তোরা বলতো এটা কি হবে ইকুয়েশনটা? দাদা মানে এম এর ওখানে হ্যাঁ কি just এটা m এর বলছে ভ্যালুটা, কি ওটাই তো 1000 বলছি। হ্যাঁ 1000 ইন্টু W2 ডিভাইডেড বাই W1 ইন্টু M2। হুম, এটাই তো বলছে আর কি, আর কিছুই না। দেন ফ্রম দ্যাট ইকুয়েশন, এটা মাঙ্কিতা আমাকে তুই বলবিই বলবি। আমার মনে হয় না যে এতটা ভয়েসের ইস্যু হচ্ছে, হলে ঠিক আছে, অবভিয়াসলি সেটা জেনুইন, আমি বলছি। মাঙ্কিতা তুই শুনতে পেলে এটা তুই বল, তাহলে মলিকুলার ওয়েট অফ সলিউট, সেটা তাহলে কি লিখতে পারি আমি ফ্রম দ্যাট ইকুয়েশন? মলিকুলার ওয়েট অফ সলিউট উই ক্যান রাইট হোয়াট? মাঙ্কিতা বল। আচ্ছা আমার ভয়েস কি শোনা যাচ্ছে না অনুভব? হ্যাঁ দাদা ক্লিয়ারই তো আসছে। হ্যাঁ দাদা। মাঙ্কিতা আছিস না নি ক্লাসে? আচ্ছা W1 ইকুয়াল টু কেবি ইন্টু এম বাই ডেল্টা না টিপি। না না, শোন শোন ফার্স্টে। সো দ্যাট ইজ দ্য ইকুয়েশন, এটা দেখতে পাচ্ছিস তুই? সো ফ্রম দ্যাট আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো হোয়াট ইজ দ্য মলিকুলার ওয়েট অফ সলিউট। তাহলে মলিকুলার অফ সলিউট কী দিয়ে ডিনোট করি সেটা তোকে জানতে হবে, যেটা ক্লাসে ডিসকাস করেছিস। তুই যদি শুনে থাকিস তাহলে তুই বল যে সেই ইকুয়েশন, সেই টার্মিনোলজিটা কী, মলিকুলার ওয়েট অফ সলিউট। সঞ্চিতা মলিকুলার ওয়েট অফ সলিউট কি? দাদা M1 মলিকুলার অফ সলিউট M1। M1 অমৃতা মলিকুলার ওয়েট অফ সলিউট কি? অমৃতা আছিস ক্লাসে? সরি দাদা M2। হুম, তাহলে এম টু ইকুয়াল টু কী হবে বল? এম টু ইকুয়াল টু হোয়াট? এটা তো M2। 1000 ইকুয়াল টু কেবি ইন্টু W2 বাই ডেল্টা টিপি আর W1, এটা হবে 1000 W2, তারপরে কি বললি? W1। 1000 ইন্টু কেবি, আর কেবি হবে W2 ইন্টু কেবি হুম হুম বাই W1 ডেল্টা টিপি। হুম, very good. So that will be the ultimate equation. If you try to, I mean, determine the molecular weight of solute, that is the M2, with the help of boiling point elevation, so that equation will be followed. Okay. So now just use the equation. A solution containing 10 grams of sucrose dissolved in 100 grams of water, boiling point of this molecular solute. So you have to determine the M2. M2 कितना होगा बोलो? দাদা বলছি বয়লিং পয়েন্ট যেটা দেওয়া আছে সেটাই কি বয়লিং পয়েন্ট এলিভেশন হবে Boiling নাকি ওটাকে point, -100 করতে হবে?
হ্যাঁ ওইটাই ঠিকই বলছো। মানে যেটা দেওয়া আছে সেটা মাইনাস সেটা 100 ডিগ্রি -100, সেন্টিগ্রেড হ্যাঁ, করলেই কারণ তো এটা ওয়াটারে ডিজলভ করেছে না, তো এলিভেশনটা তুই এইভাবেই পাবি 100 মাইনাস ওটা করতে হবে তোকে। হ্যাঁ দাদা, তাহলে 342.3 এরকম আসছে। এত গ্রাম পার মোল, তাই তো? হ্যাঁ Everyone have got this answer, 342.3 or anything gram per mole. হ্যাঁ দাদা 342.28। Kb constant is 0.52, I have already told, 1000 into इसमें तुम्हारा क्या 10 सुक्रोज है एंड डिवाइडेड बाई 100 इंटू एलिवेशन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो एलिवेट हुआ तो 0.149 करके वही आएगा। सबको ये मिला? अमृता, संचिता, सৈকত, सुहास, सहेली, अदिति। হ্যাঁ ভাই। দাদা ওই বল। বল দাদা এলিভেশনটা মাইনাস কি বললো ওটা একবার বলো একটু। এলিভেশনটা মাইনাস দেখ, এটা ফাইনাল সুক্রোজ অ্যাড করার পর বয়লিং পয়েন্টটা কত হলো 100.142 কিন্তু নর্মাল ওয়াটারের বয়লিং পয়েন্ট কত 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাহলে কতটা এলিভেট করলো, কতটা ইনক্রিজ করলো ডেল্টা টিভি। হ্যাঁ বুঝতে পারলি এটা? হ্যাঁ দাদা। ওকে ঠিক আছে ठीक है। सो नाउ आई मीन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आई मीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से तुम कैसे कोरिलेट कर सकते हो? किसी का कुछ आइडिया है कैसे तुम इसको कोरिलेट कर सकते हो? ओनली द टर्मिनोलॉजी दैट विल चेंज। देखो इधर पे देखो, इसलिए मैं बोला कि ये चार्ट अच्छे से लिख लो कॉपी में, इधर से ही सारे कोरिलेट है, ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इक्वेशन इज अप्रोक्सीमेटली सेम, यही तो है ना, इजंट इट? अच्छे से देख लो। तो इसके बाद बोलो कि M2 क्या होगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के साथ तुम जब M2 निकालोगे, मतलब मॉलिक्यूलर सॉल्यूट, तो इक्वेशन क्या होगा बोलो, कोरिलेट करके बताओ। M2 इक्वल टू व्हाट? দাদা KF ইনটু ঋতবাস শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো ঋতবাস। হ্যালো দাদা। হ্যাঁ এটা বলতে M2 কি হবে when we considering freezing point depression equation? দাদা KF into 1000 into W2 by W1 into delta TF। ভেরি গুড, वेरी गुड। ठीक है, तो वही है और कुछ तुम उसको बस पुट कर তো दो। দাদা हाँ बोल। শুনতে পেলে? हाँ পেলাম, বল। ও ঠিক আছে। हाँ ঠিক আছে। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सॉल्यूट 2000 ग्राम of 1,3 dinitrobenzene in 100 gram of benzene determine equilibrium method and found 0.6095 degree Celsius. Calculate the molecular weight of 1,3 dinitrobenzene. So कितना होगा molecular weight? इधर तो कितना डिप्रेस्ड हुआ वो भी बता दिया है, ठीक है ना? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इधर पे ऑलरेडी बता दिया है, तो तुमको मतलब इतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। सो M2 इक्वल टू, सो डेटा ऑलरेडी गिवन, इसमें तुम्हारा कितना दिया है 5 पॉइंट, अच्छा 1000,
কত আসছে? হ্যালো, কত এসছে? শোনা যাচ্ছে? দাদা 6100 এরকম 61.0 দাদা 61.033 আচ্ছা, can you see it? Hello, hello. হ্যাঁ দাদা तो then change it 1.86, that is for water. Okay, so इसलिए मैं बोला था उस दिन कि चार्ट भी थोड़ा याद रखना होगा तुमको, एटलीस्ट वाटर, बेंजीन, इथानॉल. ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर, फाइनल आंसर? তোরা সবাই 1.86 কনসিডার করছিস, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ কনসিডার কেএফ ভ্যালু লাইক 1.86, রাইট? হ্যাঁ দাদা দাদা ওটা 168 আসছে 168, ইজ ইট কারেক্ট মাঙ্কিতা? এটা 168 এসছে? সৈকত দাদা আরেকবার বলুন। কত এসছে M2 এর ভ্যালু, সলিড মলিকুলার ওয়েট? 168। সৈকত এসছে এটা? এক মিনিট দাঁড়াও, করছি। ঠিক আছে, কর কর। ওকে, so we have actually comes to the end of class. Only one questions I will discuss, then I will end. Okay, ঠিক আছে সৈকত, তুই কর, অ্যান্সারটা আমাকে বলে দিস। সো নাও আই উইল ডিসকাস দ্য লাস্ট পয়েন্ট। লাইক অদিতি আছিস ক্লাস? in 2019 GPAT the questions have came from Lewis equation, pi equal to 12.06 delta TF. So that is basically what? Can you tell? So this equation, Lewis equation, that is what? Can anyone tell? Correlation between what? Correlation. দাদা অসমোটিক প্রেসার আর ফ্রিজিং, অসমোটিক প্রেসার আর ডিপ্রেশন ইন ফ্রিজিং পয়েন্টের মধ্যে। Okay, all of you are agree with Anubhav? Lewis equation, if the question is come like that way, that Lewis equation is the correlation between osmotic pressure and freezing point depression. So is it correct or not? হ্যাঁ দাদা। So इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है ना? 2019 में क्वेश्चन आया था, मैं इसलिए इसको स्पेसिफिकली पढ़ा है. Okay, अच्छा, so that is I mean actually end of the class. अच्छा, one thing I just want to tell that please attend the test. Those who have not attended till now, 11:95 p.m. that will be the end of the exam. I mean within the stipulated time try to attend. ठीक है? अच्छा, so you can leave the class. Okay, no issue.